সানা নাইমা খাওয়াবো হাই সাগলা খামো কিন্তু তিনি ফুঙাই কাছে মিয়া বিশ্রামগঞ্জ যে পাতিমানি গতনারাवनो नुगुई साया tong malia abun bagui ang tini laipo sanani nima faija khoroksa tiprasa ngisi wansugui babi khanadi khoroksa party ni kormi hisabe ba kono dol ni kormi hisabe ba kono dol ni neta hisabe wansugui ta khanade haike sing bul khananai tamni bagui hingkai oro kabangma chini chaya bul khaibumani korai phaimani buibe paijakmani thengjakmani kograngna sajaktingi mano jani jamalo thengjakmani hingkai ane rangi khana kangkai bokunu dino gosina gla kobuino phano osikar khayena gosiangana abun bagina ang koyo khoroksa tipra sangi sikhana ui buzina di khoroksa party ni ba kaisa party ni kormi ngi ta khana di ba party ni leader ngi ta wansugui ta khana di ang khoroksa tripura hani tiprasa okok ani bagi nada nang nanya ni wansugui sikhana di takhuktai bukhukso ang tini sana naimani kheo bohai tini tiprasa rongni ostitto kamakha jotono sing salai dongo kintu o ostitto kamamani o dofani ostitto kamamani o rajyoni ostitto kamamani bufru nisimi kamai phaikya bahai ke kamai phaikya abuni dai sabo akokno sangtini sanai takhuktai bukhukjong nor wansugui naidi cheng jottono siu Tripura ha salsa 184 jona bubagra bai tui duljak phainai bosongni rajyo ebong abosongni borokjong bubagra bosongni dofarokjong hao paithak khoroktam sekang rajani simino hao rajtantro sabainani bagui গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা খাইনানি bagui kabangma borok চক্রান্ত khlai phaikya example গোবিন্দ মানিক্য bai নক্ষত্র রাইনো যে চক্রান্ত খাইমানি আবনো কারই শচীন দেববর্মন bai বীর বিক্রমনো যে চক্রান্ত খাইমানি আবনো কারিবো বীর বিক্রম থৈজামানি বনি বুফা বীরেন্দ্র কিশোর কলকাতাও সর্বত খারি বথারজাকমানি কগ্রনো ওয়ানসুকাই এবং ত্রিপুরা হাও বুইনি দফানি বসারক ফাই বংনি ককবাই শাসন প্রশাসননি সামুং চালকমানি এবং অহাও আবনি সেকাং যে চলিমেনি কাগজপত্র নথিরগ্ন বীরেন্দ্র কিশোরনি পাইথাক আমালো রাজবাড়ি উবস্কাঙ্গ নখলাও যত ডকুমেন্ট সগৈ থাপলা চারি খিবিমানি ঘটনারক তাবুনি বড়রক হইতে সিয়াঙি মানো আ জরানি বড়রক যদি তাক বকথাং টংফং হংকাই বরনে সঙ্গি নাইদি কবুইদা চেংরা আং যে কক সামান আবনি পরে রাজতন্ত্র ধ্বংস খালাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা খাইনানি বাগৈ অর রাজবিরোধী আন্দোলন খাইজাকা আং কোনো দল নিবুমুং ছায়া নরক চঙই নাদি নরক খুসখাই রতুগই নাই নাইদি আবহাই ঘটনা ওদাংখা ইয়া রাজবাড়িও থাঙে রাজাবাই নিনি রাজতন্ত্রনো চেংমানিয়া নিনি রাজতন্ত্রনো চেং সবাইনাই হিনি চ্যালেঞ্জ রবমানি ঘটনা পর্যন্ত দङ তাকর আবহাই খালাইয়ে রাজতন্ত্রনো কোনো এক সময়ও সবাইনানি চক্রান্ত খাইমানি থেকে বীর বিক্রম থৈমানি উলো जों ত্রিপুরা হাও যে তংনাই রক গোবাংমা বরক ভারতবর্ষ বাই মানে ভারত ইউনিয়ন হাবৈ থানানি বাগৈ ববাগ্রা যে সং চাইতখা এবং অচাইতকফ্রু গোবাংমা ত্রিপুরা হানি দফা রকন সেংক্রাগ রকন পঞ্চ ত্রিপুরী রকন রিঙি কক সালাইমানি দङ আবনি পরে ভারত ইউনিয়ন হাবকা ভারত ইউনিয়ন হাবমানি পরে অ হাও বুবাগ্রানি আমলনি থেকে সিজনেল বিজনেসম্যান সিজনেল লেবার মাসিংনি জরাও পুখিরি খুরনা বাগै फाइनाय दङ काटनि सामुं खायनायनि बागै काट राना बागै खाट तानना बागै फाइनाय बरक दङ हा तानना बागै फाइनाय दङ नक तांना बागै फाइनाय दङ तीन बुना बागै फाइनाय दङ
गोबांमा लेबार हारेपनि पाट खेतनि पाट तांना बागै फायनाय बरक दङ आबहाय गोबांमा सिजनेल लेबार रोजाय सेन्टा फालनानि बागै मासिंनि मल तुबै फायनाय दङ तांब्लानि मल साति ताई कलमानि रि चुमरक तुबै फालपायनाय दङ माइतेक मैतेक तुबै फालपायनाय दङ बरकनो होनो सिजनेल बिजनेसमेन बनकारै सिजनल लेबार जेबो तासिं पुइला सामान काम खायना बागै जे फायनाय रक बनकारिबो राजानि और प्राइवेट जब खायनायनि बागै गोबांमा हानि बररक फातार हानि बररक गुबुन दफरक फायनाय दङ बुबागोरा थैमानि परे बुबागोरा जुगनि नेतृत्वनि जे कमिशन अ त्रिपुरा हावो 1,45,000 गोबां बरकनो अ हावो जागा रजाखा बरकनो आनि हानि बुसानो हनै गसि नारक जाखा आ बररक नंखा ताबु गोल बाजार तंनाय वानजि राजानि आमालनि नकथाइन दखल खाय तंनाय रक कामान चमुनि रग तंनाय रक रानी बाजार रग तंनाय रक ओ कांचनपुर कांचन प्रभा देवी महारानी पुनर्बासन रमानी घटना रक आबरक आ आमालनि वानजि रक ताबुक जों गोबां माने होनो रानीर बाजार आसले अ रानीर बाजार आबो तामो आबो जों किन्तु गोबां बरकनो सिया आबंखा महारानी तुलसीनि बाजार आबनि बागै महारानीनि बाजार हमानसे वानजिकक बाय कार बाजार रानीर बाजार हंते रानीर बाजार सैजागि थांगो रानीनि बाजार से आबो रानीनि बाजार ब रानीनि बाजार महारानी तुलसीनि बाजार ताबुक आ जागाव आ आमालनि सिमि जे व्यवसा खाइ दंफायनाय बरर सीजनेल बिजनेसमेन कोनो दिन नागरिक ngैमेया सीजनेल लेबार कोनो दिन नागरिक ngैमेया प्राइवेट जब खायना फायनाय कोनो दिन नागरिक ngैमेया आबहाय खलायजाखा आबनि परे जों अहावो जे तंनाय तिप्रासार कोनो एक समय कायसा गणसंगठननि रूप रुवै राजतंत्र विरोधी मुभमेंट खायमानि परे बर गणतंत्र प्रतिष्ठा खायनायनि बागै आंदोलन खायखा आबहाय जरावो त्रिपुरानि महारानी बिबु कुमारी देवी जेता हने बन महारानी कांचन प्रभा देवी ब भारत यूनियन थांगै कमिशनारनि नेतृत्व ब सरकार चालक तंगमानि जरावो अ पूर्व पाकिस्तान कायसा हिंदू बाय मुस्लिम उरपाति लायखा आरनि जे वानसा हिंदू त्रिपुरा हाव खारसै फायनाय 4,55,000 निबो गोबां आ दफारक फायो और रिफ्यूजिंग फायका आ रिफ्यूजी रकनो अ जागाव तन्नानि बागै अ हानि बरर ककजाब लायखा आफुरु अ हानि कायसा दलनि बरक खरकताम दिल्लीव थांगै दरबार खायका बरनो चारनानि खारनानि तै डिटेंशन कैम्प तांनानि हनै दिल्लीव जवाहरलाल नेहरूनि थानि दाबि खालायनाय हनै थांलायमानि त्रिपुरा हानि थेके बरंनि दल बुइनि बसंनि बरक मासा खबजा आबनो बरनो बुलिया मथरनाय चाबि मथरनाय आ बरकनो आं बुमुं सालिया हम्पनो सानामुसुंखा आबंखा बीरेन दत्त ब लगी तलांगि थांखा साबनो जिनि स्वर्गीय दशरथ देवबाय स्वर्गीय अगुर देव बर्मानो आरो थांगै जखन अगुर देव बर्मा साका जवाहरलाल नेहरूनो सार त्रिपुराव अबहायकै पूर्व पाकिस्ताननि 4.5 लक्ष माने 4,55,000 निबो गोबां रिफ्यूजी फाइ दंखा बरंनो चारनानि खारनानि रिलिफ फान्ड रेशन ताई डिटेंशन कैम्पनि बागै जोंनि नर फायो हमपुरु ताई खरकसा त्रिपुरासा बाय ओ वानजै बीरेन दत्त बन याग्रमै माना खालायजा हाय हनिता सादि जों बरंनो त्रिपुरा हानि नागरिक खालायै बरंनो भोटार सानामै जों त्रिपुरा हानो जों कायसा पूर्ण राज्यनि स्वीकृति नावै जों जिनि हावो जों जनगणनि निर्वाचन बाय जनगण बाय चंजागै जों सरकार गठन खायनानै गणतंत्र गभर्नमेंट फ्रंट खायनायनि बागै जों जनसंख्या नांगौ जों बरनो भूमिहीन सानामै अर्थात डिसप्लेसेड पार्सन सानामैसो जों नागरिक रनानि बागैसो दाबि मा खायनाय हनै सालायै बरक जवाहरलाल नेहरू साका जे सार ब सामानि किसा मिस्टेक ओंखा अ जागानि बुबाग्रा
borokno ubun bosongni borok hanei nugui borokno nagorik khailanglia tongthai relanglia borok tabu displaced person ahayeng refugee haike ma tongkha jabo angko jajabor rupe ma tongkha borokno bumihinno displaced person no place rewi settle khairi borokno nagorik ranani engthung hni dabi khalailai phaikya afurno অগুর দেববর্মা স্বর্গীয় অগুর দেববর্মা বাই স্বর্গীয় কমরেড দশরথ দেববর্মানি বিসিং ফেকরাংলাইয়ে কসাকতাই কুফুর কাগলাইনানি মানে বামপন্থী bai দক্ষিণপন্থী কাগলাইনানি চেংলাই ফেলিমার জায়গা আ জরানো ত্রিপুরানি আফ্রুনি যে কমিউনিস্ট পার্টিনি চিহ্ন হংকাই চেখরা মাইতাং তংমানি আফ্রুনো বড় মার্ক্সবাদনি মতবাদ নাহারি সিপিআইএম হনি সিয়ে চেখরা মুকুর মানে চেখরা আতুরা খালাই বরক স্যাম্পল সালাই সিপিআই হিংকে চেখরা মাইটাং নাখা সিপিআইএম হিংকে বা চেখরা মুকুর নাখা খালাই আবনি পরে ডিভাইডিং ই থাকা বরকনো পুনর্বাসন রানানি বাগৈ আখাউরা রুতো গণমুক্তি পরিষদনি নেতৃত্বে 21 দিন অনশন তঙ্গৈ বরকনো নাগরিক মারনাই হनै আন্দোলন খাইজাখা আবনি পরেবো ভারত সরকারনি হোম মিনিস্টার গোবিন্দ বল্লভ পন্ত ত্রিপুরানি আর রিফিউজি রংনো আয়েং বরনি ভারত হাকতর তলাঙ্গৈ দন্দকারণ্য ফরেস্ট রিজার্ভ এরিয়াও শরণার্থী ক্যাম্প তাঙ্গৈ তনৈনানি হनै তালাংনানি বাগৈ হাজার হাজার ট্রাক রহপুরু চম্পকনগর আশ্রম চমুনিতাই খেজুর বাগানো হাজার হাজার বরক লামা গেরগলাইयै রাস্তা রুকো খলাই বরনো নারগৈ রেজাখা হিংকে তাকুকতাই বুখুকসং বাবিনা সিদে আঙর দুইটা ঘটনা সালাঙ্কা যে ফাতারনি ফাইনাই রকনো এরেং এরেং বোবা গরানি আমালনি সিমি ফাইনাই রকনবো জাগা জমি রেজাগি নাগরিক খলাই গসিনা হারজাখা আবনি পরে রিফিউজি উরপাতি ফাইনাই রকনবো আবহাই খলাই जों खलाई जाखा आबुनि फसल हिसाबै न जों 1951 1961 1971 नि सेन्सासआव जों माइनरिटी मेजरिटीनि थेके माइनरिटी इंगि थांमानि कारण हिंके आबुनि परे 1966 आव चीन हावो लेबी नि रमजागै गोबांमा बरकनो कायसा आइनिकारि उइ अरनि कांग्रेस सचिन सिंह नि सरकार ताई सुकुमै सेन नि सरकार नि आमालो गोबांमा बरकनि खेतनि माइ मानखैनो लेबी नि तलाङै एको नकनि सकलाय तलांबायखा केबनि नगो माइक्रिं के मुसुक पुन तक वाक तलांजाखा आबो हाय खलाय तलांखा आबोनो प्रतिबाद खाइलायतानि दादन रुवै मनसानि दाम रुवै मन थाम मन ब्रै तलांमानि आबो हाय नुकजाखा आबोनि परे आबोनो जखन प्रतिबाद खाइना हनै थांतानि न गभर्नमेंट बाहिनी अर्थात सचिन सिंह सरकारनि जे पुलिस बाहिनी बाय सिनि जेखिनि सेखिनि बरक गोबांमा कगजाखा आरनि बिसिङो सदर गोलाघाटिनि सदर दक्षिण गोलाघाटिनि कायसे घटना आबो इतिहास इंगि दङ ताबु आबो हायके खलायजाखा आबोनो कारि वातान थानि जों रमजाखा बलटान थानि रमजाखा ट्राक सुपुंगै लक तलांनाय केबे रमजागिया बेदेक तानै बल फालनाय केबे रमजाखा सनरानाय वा टाननाय मुया फायसानाय बरक रमै फरेस्टनि आइनो कलाई जेलमा हाबबायजा बरनो सरकनानि बागै जों किन्तु खेत जमी रेहेन मारेखा परे फालका एरपरे चाया सुगियाङै दातन मानाखा लास्ट पर्यन्त तरिक तरिक जों बिग्रानि थेके खांगरा आङै जागा जमी फालैया कारनानि मासेंखा किन्तु आ पिरियड जे सरकार तंनाय रक फातारनि फाइनाय रकनो जे फाइनाय न नागरिक सिरसिबा किन्तु बरनो डिपोर्ट खाइनानि बागै ना अहानि वानजि नेता मंत्री रक कक्ति शाखा ना चिनि तिप्रासार नेता मंत्री रक बा एमएलए रक कक्ति शाखा के बफानो तिसानाय करि जतनो दल माननानि बुथ माननानि बरनो नागरिक रेखांके बरकसनो बुथ रनाय हनै वान सुगै जतनो हामजागे आदर खलाय खागलाब गोबाक नाहारै भोटार लिस्ट बुमुं तिसानानि बागै चाइतक लायखा केबो जुदि कारजागै तंखाय बिनि ताङै भोटार मा कारजाक बनमा तिसानाय हनै खरां का तिसा लायखा आबो हायके नागरिक खलायजागै कागज नागरिकत्व कार्ड रते रते रजागै फैखा